ਗਈਆਂ ਜੈਲੀ ਨੱਬੀ ਤੇ ਜੈਲੀ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਜੈਲੀ ਆੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਨਾ ਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੀਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮਰਦਈ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਬੂਟਿਆ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਦਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਜਦੇ ਆਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾਏ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ, ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਉਂਝ ਚਲੋ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਏ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਲੱਖ ਲਾਨਤ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਲਾਨਤ, ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਲਾਨਤ, 100 ਵਾਰੀ ਲਾਨਤ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 1000 ਵਾਰੀ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, 1 ਵਾਰੀ ਲਾਨਤ, 2 ਵਾਰੀ ਲਾਨਤ, 3 ਵਾਰੀ ਲਾਨਤ ਉਹ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਵੀ ਲਾਨਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੂ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ 1000 ਵਾਰੀ ਲਾਨਤ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬੌਂਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਬੌਂਗਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਏਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਬੀਰ ਭਾਈ अस्सलाम वालेकुम। ਬਸ ਭਾਈ ਯਾਰ ਰੱਜੋ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਟੰਗ ਲਿਆ ਜੇ। वालेकुम सलाम भाई एजाज भाई, आज बड़े गर्म होए ना। ਰੱਜੋ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਸਾਂ। गल्लां ही अजियां ने रज्जो का बट रजो ने गया बेनियां, रजो ने पुत्रे नियां, ਹਾਂਜੀ ये बंदे ना दिल साड़ जाना है। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ इकबाल भाई बिल्कुल। कॉल पे वो पे आने से कि मैं कोई क्वेश्चन करना है। किन्नू लेना उठा ते ले लो यार, उठा लो तुम सारे एडमिन उठा लो। ਭਾਈ ਸਫੀਰ ਭਾਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੀ कॉल भाई ਬੈਠੇ कॉल ਨੇ। पे लाओ, पता नहीं कोई क्वेश्चन करना है उन्होंने। किन्ना ने जी जी, मेरा ले तुसाना भी नेट कमजोर है तो मेरा भी नेट कमजोर है आज। यार कोई बैठो तो सीधा कोई मेरे को नजर नहीं आंदा कि कौन बैठा है। ਸੁਖੀਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। हो गया तुसी काम से होते नहीं, बस थले ही लिख दो नहीं, अपना नहीं। क्वेश्चन हो ते चलो उसका मुनासिब जवाब जो है वो दे दे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। समझ चलो आ गई साड़ी। अच्छा मेरा ख्याल है मेरी तरफों जो है ना शोर है। एजाज भाई तुसा ना नेट भी मेरी तरह आज जो है ना शाहपुर ही हुई है। ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਛਾਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਗਾ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ये मेरा ख्याल है कि जिली बरूजी वाले कोई शुफ्ते नहीं मारे यार, ये जादूगर भी बड़े बड़े ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सारे भाइयों दे, ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। तबीयत से ठीक है? कैसा लग रहा शैतान? ਇਹ ਤੂੰ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਇੰਜ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇੰਜ ਦੇ ਛੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਫਿਰਦੇ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਛੱਕਾ ਹੀ ਸੀ। आहो ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਛੱਕਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਟੌਨਿਕ ਵਾਈਨ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਟਰ ਦਾ ਕੀੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਟਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਬਸ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ अबू हसन
ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੀਆਂ ਜਿੱਥੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਦੋਏ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ? ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਲਾਉਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ WhatsApp ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ TikTok ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਜ ਛੋੜੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ हैं ना ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਜੀ ਠੋਕਨੇ ਬਦਲੀ ਹੋਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਸੇ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਭੇਜ ਛੋੜੋ। ਦਾ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਹੁਣ। अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आपने वो वीडियो भेजनी थी मुझे मदीना शरीफ की, हाँ जी वीडियो भेजनी थी तुसी। हाँ वीडियो मैं भेजना अबू हसन साहब, तुसा को 2 मोबाइल हम सुना सकने हो? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। मैं भेजना ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਹਸਨ ਕੋ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम, क्या हाल है फैजान भाई, ठीक हो? अच्छा जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक करवा। आसिफ भाई मैंने ना वो आपको एक वीडियो भेजी है 5 मिनट की है, वो एक बंदे ने ना मैं चैलेंज किया था, तो वो ज़रा उसकी टकोर चेक करें ज़रा, वो यहाँ प्ले करें ज़रा। अच्छा मैं कर देता हूँ प्ले में। फैज़ान भाई मुझे आपसे क्वेश्चन था। आज मैं गया हूँ ना एक हिंदू की बराड़ पर, तो वो मुझसे पूछता है जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा तैयब, ये कौन सी सूरत में लिखा हुआ है, कौन सी आयत में? वो मेरे से पूछ रहा था इस बारे में। हमारा तो ये दावा ही नहीं है कि कलमा कहीं एक साथ लिखा हुआ है, बल्कि 2 अलग अलग जुज़ है ना कलमे के। एक जुज़ एक जगह पर लिखा हुआ है, एक जुज़ दूसरी जगह पर लिखा हुआ है। ये ज़रा सुने, ये वीडियो सुने ज़रा। साहब अपनी लाइब्रेरी में होंगे, क्योंकि जो हवाला जात आपको चाहिए वो है TMI के क्या कहते हैं। नहीं आप भाई मेरे को एक बात बताएं, जब आप अपना मौका, जब आपकी बात करें देंगे तभी तो एक मिनट आप आयुष भाई मेरे को एक चीज बताएं, समझ नहीं आ रही है आयुष भाई एक छोटी सी अर्ज पेश कर रहा हूँ आपके सामने। अगर आपके पास कोई मतलब दलाइल आपके पास नहीं है, या आप समझते हैं कि जी मेरे पास ये चीज नहीं है, तो फिर आप अपना मौक़िफ़ कैसे पेश कर सकते हैं, मेरे को ये बताएं। अभी चूंकि आप कर रहे थे जो अच्छे तरीके से वीडियो चला दो, तो फिर आप कर लो ना यार, मसला आपको के हवाले चाहिए होंगे, वो अपनी लाइब्रेरी में बैठे हैं और लाइब्रेरी से वो आपको अपनी किताबों से आपके सारे हवाला जात। अब देखो ना, आप अगर जो अभी हवाला जात दे रहे थे, आप जो वो तफसीलात उसके ऊपर दे रहे थे, अगर हम उस चीज़ को मान लेते और वो चीज़ अगर वैसी नहीं होती, तो हम तो फिर उस चीज़ में हम गलत साबित हो जाता है ना इस चीज़ के ऊपर। तो मैं आपसे ये अर्जी कर रहा हूँ कि जब आपके पास इसके इस्तदलाल नहीं था, उसके बाद आपके पास इतना दलाइल नहीं थे, आप समझते हो कि जी मेरे पास नहीं है, अपने हवाला नहीं है, बयान में गलत तो नहीं बोल रहा मैं। मुनाजरे के उसूल ये होते हैं कि जब भी कोई आप बात करते हैं तो उसको आप खोल के बताते हैं। मैं आपको वैसी ज़बानी बोल दूंगा तो ये है कि आपने हमें ये कहा था कि रात को मुनाजरा, रात को हम बात करेंगे, इसको मुनाजरा करने के रात को मुझे हमने आपके चैनल पे एक्सेप्ट किया कि इंशाल्लाह हम मुनाजरा करेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आप चूंकि मेरी अर्ज सुन ले अभी वो नहीं, ठहर जाए, ऐसा नहीं होता जनाब। आपने चूंकि ये कहा कि ठीक है हम रात को मुनाजरा करेंगे, हमने आपके चैलेंज को कर लिया एक्सेप्ट। अब आपके आगे है जरियम साहब, आपने कहा जी वो मुनाजरा कर लेंगे, तो आप चूंकि मुनाजरे से पीछे हटे हैं, तो आप सबसे पहले ये हमें कह दिया वीडियो के अंदर कि मैं मुनाजरा नहीं कर सकता, लिहाजा मेरी तरफ से जरियम साहब मुनाजरा मुंतजिब है, वो मुनाजरा करेंगे, बस इतनी सी बात है। सरकार मेरे मैं मुनाजरा नहीं कर सकते का मतलब क्या है आपका? मतलब क्या है इसका? आप चूंकि कह रहे हैं कि आपके पास ना दलाइल है, तो लिहाजा मुनाजरा नहीं ना कर सकते। मुनाजरे के अंदर तो दलाइल चलते हैं, ना कि सिर्फ ये कि आपने कह दिया तो हमने मान लिया, ऐसे तो होता नहीं है। आपके पास दलाइल नहीं है, आप लिहाजा मुनाजरा नहीं कर सकते, तो फिर हैदरियम साहब जो है उन्हें आप
جی اچھا میں اب سفیر بھائی والی ویڈیو چلا دیتا ہوں، جو ویڈیو سفیر بھائی نے بھیجی ہے، یہ والی فیضان بھائی والی تو میں نے چلا دی ہے۔ یہ ہے ویڈیو، اچھا بھیا جو کچھ ہو رہا اج کل تانوں کی لگتا کیوں ہو رہا ہے تے اگوں بھی انشاءاللہ ہوندیا رہنا ہے۔ تانوں یاد ہے بابا جی دی دعا؟ ذرا نیٹ سلو ہے، ویڈیو نہ چل دی 1 منٹ۔ پتہ نہیں یہ چل ہی نہیں رہی ویڈیو، یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، آپ بتا ہی دیجیے آپ قادیانی ہیں؟ آپ قادیانی ہیں؟ قادیانی نبی الاسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہیں، مسلم کو مانتے ہیں۔ اگر غلام قادیانی صاحب نے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ لیا تو آپ کیا کریں گے؟ بڑے بڑے علماء کی تقریریں مجھے پیش کریں، میں ان میں سرمنام کی غلطیاں نکالوں گا، پھر میں پوچھوں گا انہوں نے سرمنام پڑھی گئی کہ نہیں۔ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، بہت سارے علماء جن کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ انجینئر صاحب کی بات کرتے ہیں تو قرآن پڑھنا ٹھیک سے نہیں آتا، وہ عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں، آپ کے کیبن میں کتنے نوجوان ایسے آ چکے ہیں جن کو آپ نے کلمہ ٹھیک سے پڑھایا ہو، وہ پہلے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھتے تھے، قیامت کے دن اگر محدث چشتی یہ کلیم کر دیں کہ یہ بندہ مجھ پہ دنیا میں بہتان باندھتا رہا جبکہ میں نے ایسا کچھ لکھا ہی نہیں، نہ پڑھوایا، آپ کا جواب اب تو فاروق نصیر کو ہی نہیں مانتے ہیں، یہ تو بنو امیہ کے دور میں ہوئی ہے اور حقیقت بات ہے، قرآن میں پارے تو ہے ہی نہیں تھے، تو بعد میں 30 دنوں میں قرآن مکمل کرنے کے لیے وہ کسی نے ایسے کر کے نہ وہ گن گن کے نہ سکے 30 پارے بنا دیے، وہ کسی نے ایسے کر کے نہ وہ گن گن کے نہ سکے 30 پارے بنا دیے۔ آپ 30 پاروں کی تقسیم کو نہیں مانتے، یہ بنو امیہ کے دور میں آپ ہمیشہ جوڑنے کی بات یہاں پر تقسیم کریں، یہ لگتا ہے کسی نے صفحے گنے ایسے ایسے کر کے اور اس نے پارے بنا دیے۔ اتنی بڑی بات اللہ کی کتاب میں تو نہیں ہو سکتی تھی نا، اتنی بےہودہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم اگر علی نے بھی یہ فیصلہ کیا تو وہ بھی پورا ہوگا، اللہ کی قسم اگر علی نے بھی یہ فیصلہ کیا تو وہ بھی پورا ہوگا۔ حضرت علی بھی درویشوں کی طرح مسجد میں چلے گئے، کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا، مرڈر ہو گیا، اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک کمرہ لانا بنایا ہوا تھا، وہ نماز اس کمرے میں پڑھتے تھے، پبلکلی نہیں آتے تھے۔ میں تو کہتا ہوں حضرت علی کو اپنے باڈی گارڈ رکھنے چاہیے تھے، یعنی میں ایک مشورہ تک بات کرتا ہوں، تو انہوں نے تو اپنا کمرہ بھی، صحیح مسلم میں وہ ایک کمرہ تھا جس میں وہ نماز جمعے کی نماز بھی وہاں پڑھتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ ایک تھریٹ تو تھی ہر طرف سے، اندر سے بھی باہر سے بھی، وہی میں نماز پڑھتے تھے۔ حضرت سے جناب امیر معاویہ مسجد کے ساتھ ایک کمرہ تھا، حضرت نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ مولا علی علیہ السلام درویشوں کی طرح مسجد میں چلے گئے اور مرڈر کر دیا گیا۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ میں مولا علی کو مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو بھی باڈی گارڈ رکھنے چاہیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث انا مدینہ العلم با علی بابا، یعنی جو علی بابا کی منزل پر ہو، ایک عام بشر کون ہوتا ہے کہ وہ علی کو مشورہ دے رہا ہے، مشورہ تو دیا جا سکتا ہے، باقی ہم تو اپنی ریکویسٹ، یعنی آپ مولا علی کو مشورہ دیں گے؟ جی میں تو کہتا ہوں نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے ہیں، ہم انہیں بھی مشورہ دیتے ہیں، نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے ہیں، ہم انہیں بھی مشورہ دیتے ہیں۔ امت خضرہ کا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ، لہذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ امت خضرہ اتار لینا چاہیے اور اس کو اپنی اسی واپس حالت میں لے کے جانا چاہیے جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا کہ حجرہ عائشہ بنا ہوا تھا، اس کے اندر قبر عطر تھی، اوپر سے کوئی ننگی نہیں ہو جائے گی، وہ چھت تھی۔ ابھی آپ کا یہ تقاضا ہے؟ جی ہمارا تو تقاضا ہے، ہم تو سعودی حکومت سے امت خضرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں بنایا ہے۔ آپ کے لائیو ویڈیو سیشن میں آپ کے بیک گراؤنڈ پر باقاعدہ امت خضرہ کو دیکھا جاتا ہے، جو امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں بنایا گیا، وہی نافرمانی والی چیز آپ اپنے بیک گراؤنڈ میں لگا رہے ہیں۔ جب ہے ہی نافرمانی آپ بیک گراؤنڈ پہ کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ جب ہے ہی نافرمانی آپ بیک گراؤنڈ پہ کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جناب فاطمہ الزہرا ابی ہوا علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کیا ہے، ان کے
इश्क में झर नहीं जनाब अब शिया तो बुरा कहेंगे ना जनाब उमर को शिया का कोई कसूर नहीं रसूलुल्लाह की अकीदत की वजह से वो हज़रत उमर को गालियां देंगे और रसूलुल्लाह की अकीदत की वजह से वो हज़रत उमर को गालियां देंगे आपने अपने रिसर्च पेपर में एक तहरीर की इसहाक बिन राहविया के हवाले से क्या कि आपने ये तहरीर की असली इबारत में जनाब अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबत का कुछ जिक्र ही नहीं जबकि आपने ये लिखा कि सहाबियत के सिवा मगर उस किताब में तो सहाबियत का जिक्र नहीं है ना इसमें अल मौज़ूआतुल कुबरा उल्लाल कारी मुझे उस किताब का नहीं पता ना मैंने पढ़ी है मुझे उस किताब का नहीं पता ना मैंने पढ़ी है एक यूट्यूबर है ध्रुव राक्षी आप उनकी बहुत तारीफ करते हैं जहाँ तक कि आपने ये भी कह दिया कि भाई वो अल्लाह की नेमत है मगर एक काफिर तो आपकी नजर में अल्लाह की नेमत है मगर जो बुजुर्ग जिनको आप कब्र चाटू कहते हैं वो अल्लाह की नेमत नहीं है कोई तो जिंदगी में अच्छा काम मुझसे साबित होगा ना भाई हमने मान लिया बुजुर्ग कब्र चाटू है ये काफिर पत्थर चाटू है ध्रुव राठी इसको आप हाफिज अल्लाह भी बोलते हैं ये कब्र चाटू नहीं पत्थर चाटू है इस वाले से क्या कहेंगे पत्थर चाटू को मैंने तो जिसे देखा चाटते बहुत सेकुलर टाइप आपने कब्र चाटते हुए देखे महाराज किसको महाराज वो तो भाई अब्दुल कादिर जिलानी को खुदा के मुकाबले में माने हुए तो हम कहेंगे कि आला हज़रत मुजरिम है तो हम कहेंगे कि आला हज़रत मुजरिम है नाम है हसन अलैहिस्सलाम मोहम्मद अली के बेटे इनके जनाजे पर एक बरसाई बनु मैया के लोग थे वो नहीं चाहते थे यहाँ स्पेसिफिक नाम ले बनु मैया के लोग ये क्या मरवान को गवर्नर मदीने का बनाने वाला कौन हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्टीमेटली ये सारे पीर बरसाने खबर नहीं पड़े और पीर बरसाने वाले को जिला कहा जाए ये दूसरा बयान है लेकिन पहली बात आप जैसी सच्ची शख्सियत से इत्तकादा नहीं किया जा सकता जनाब हुजर इब्न अदी के आखिरी अल्फाज ये थे कि मुआविया क़यामत के दिन मैं तेरा गिरबान पकड़ूंगा अगर जनाब मेरे मुआविया जन्नती हैं जन्नती का गिरबान पकड़ेगा भाई जन्नती का गिरबान पकड़ेगा भाई गुस्सा इस्लाम में हराम मगर तलाक हमेशा गुस्से में दी जाती है यानी कभी किसी शौहर ने अपनी ज़ौजा से ये नहीं कहा होगा कि मेरी जान कभी ऐसा नहीं कहा हमेशा गुस्से में दी जाती है तलाक तो जबकि एक चीज इस्लाम में है ही हराम उसमें हलाल अमर में कैसे अंजाम पा सकता है गुस्सा तो कोई हराम नहीं है इस्लाम आप तो नहीं मानते इस बात ये कहाँ लिखा एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा इस्लाम में गुस्सा तो कहीं हराम नहीं है अल्लाह के लिए गुस्सा आ जाता है नबी इस्लाम की तो तबीयत का गुस्सा था तलाक अल्लाह की भी दी जाती तलाक अल्लाह की भी दी जाती अभी तो आपने हमारे उस्मान भाई को नहीं देखा वो किसी की फौतगी की खबर भी मुस्कुरा देता है पहले शियों को कहना है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 17 रबीउल मुश्रिक जबकि बरेलवी है अहले सुन्नत है 12 गुलबल और मनाते के बाकायदा तो जरा हकायत बता दे आपके प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए उसूलुल काफी आप शिया की किताब उठाएं जिस तरह अहले सुन्नत के यहाँ सही बुखारी है उसमें 110 नंबर जो चैप्टर है ना वो विलादत मुस्तफा के ऊपर है उसमें वाज़ेह लिखा है कि नबी इस्लाम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए शिया की किताब जी जी बिल्कुल देख ले ना निकले मुझे पकड़ ले ना निकले मुझे पकड़ ले आज यानी मैं जरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आवाज़ बंद हो गया सो भाई अजान है इधर ना मेरी तरफ ना वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह तो यहाँ पे कोई मिर्ज़ा इंजीनियर का स्टूडेंट जो है बैठा हुआ है कोई नहीं लगता कोई मिर्ज़ा ही नहीं लगता मुझे इधर बैठा हुआ ए मिर्ज़ा यो उत्ते आओ यार मेरियां वेख लो तुसां दोवें आईडिया पर जेड़ा फिर पुट्टा मार मार ब्लॉग ते कीतियां ने मैं वेख लो ऐली आईडी बना के लाइव भी आ गया मिर्ज़ा यो और शर्म करो हैं जी तुसीं मुसलमानां नूं दलाइल नाल जेड़ा है ना रोक नहीं सकते ते तुसीं रिपोर्टां मार के रोकोगे है मिर्ज़ा यो बड़ियां आइडियां मज़ाइयो बहुत आइडियां साढ़े को अलहमदुलिल्लाह मारो रिपोर्टां जिन्नियां तुसीं मार सकदे रिपोर्टां गदियानियां दे भी यही काम सी खूब कि रिपोर्टां मारदे सिर्फ हैं जी दलाइल होंदे नहीं और मिर्ज़ा गदियानी सी ना वो आंदा सी ना कि मेरे फिरके के लोग जो हैं वो लोगों का मुंह दलाइल से जो है बंद कर देंगे उसी तरह मिर्ज़ा इंजीनियर भी बोलता है जी मेरे
स्टूडेंट हैं वो इल्मी किताबी हैं, और वो जो जो इल्मी किताबी उनका क्या काम है, रिपोर्टें मारना। वाह वाह इल्मियों किताबियों, सदके जान तुहाडे तो इल्मियों किताबियों हैं कि रिपोर्टां मार के मनाजरे होंदे हुण। यार हद हो गई मरदइयो, कुछ शर्म करो मरदइयो, बंदे दे पुत्र बन जाओ, रिपोर्टां मार थल्ले आ के। चलो कर लेने इलाज मरदइयां दा भी इंशाल्लाह। अपनी आईडी ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈ। ਰਾਮੀਓ ਮਰਦਈਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਮੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਓ। ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੱਚੀ ਮਰਦਈਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮਰਦਈਓ, ਉਹ ਰਫਾਈ ਦੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਪਏ ਜੇ, ਲਿੱਤਰ। ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਵੀਡੀਓ। ਚਾਪਲੂਸੋ ਰਾਮੀਓ, ਪੱਕੇ ਰਾਮੀਓ। एतराज जी इरशाद अमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाई कैसे हो? ठीक हो? सब बढ़िया है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा बड़ा फजल है, बड़ा फजल है। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਨਾ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। अच्छा सनी इकबाल, ये जो है आप ना, जो हमारे मुफ्ती साहब है ना, जिनको मिर्जा इंजीनियर बोलता है, छोटू मुफ्ती हैं वो हैं, जिन्होंने मिर्जा इंजीनियर की फाड़ के रख दिया, उनके जी जी उनके चैनल पे आज ही वीडियोज, उनके चैनल पे आज ही एक वीडियो हुई है और एक कल हुई थी। हैं जी, तो वो जरूर जाके आप देखें। तो रफा ईरान के हवाले से मर गया मिर्जा जी। नहीं मैं भैया ना मुफ्ती अली नवाज या मुफ्ती जी मुफ्ती राशिद रिजवी साहब। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक जी। ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਗਿਆ ਵੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਵਾਲਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਸਵਾਲ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਰਫਾਈ दैन ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ यानी कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास यानी कि जी बिल्कुल हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु तो मरवी है कि ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਿੱਤਰ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਯਾਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਸੈਸਰੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਲਿੱਤਰ ਪਏ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸਲ ਚ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਟਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਉਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗਾਲਬਨ 3 ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਵਾਇਤ, ਉਹ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अन्हु ने ना सिद्दीक नबी पाक तो ना यानी रवायत हुई है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਵੀ ਨੇ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਆਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਰਫਾਈ दैन ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਕਬੀਰ ਊਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਲਿਤਰੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਪੈ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ। ਤੇ अच्छा जी एक आए ने जी 90% पाकिस्तान को इस्लाम का कोई ना नहीं। अच्छा ਇਹ ਤੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲੇਜ ਆ ਦਿੱਤੇ ਆਓ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਟਿਪ ਬਸ
ਹਾਂਜੀ ਟਾਉਂ ਟਾਉਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਜ ਫਿਲਮੀ ਕਜ਼ਾਬੀ, ਇਹਨੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਜ਼ਾਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੇਠ ਕਰਵਾ ਲਵੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਬਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦਿਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਆਈਡੀਆਂ ਬਲਾਕ ਨੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਟਾਰਟ। ਉਹ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਜਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਬੋਲ ਛੜਿਆ ਤੇ ਕਲਮਾ ਗੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੇਕਿਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਫਸੀਲਨ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਰਾਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਾਲੀ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਵਧੇ। ਇੱਕ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਹੀ ਪਕੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਮੁਫਤੀ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਵੀਡੀਓ ਗਰੁੱਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਣਾ ਵਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਵਾ, ਬਲਕਿ ਲਾ ਦੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਬਸ। मुफ्ती राशिद साहब अटैच हो गया, सही हो गया। लो जी किधर गई है चौथी। अच्छा जी पहला तो रफा जदैन वाली वीडियो ना सुन लो तुसी हैं जी लाओ बंग लाओ। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तिरमिजी में 256 नंबर हदीस है जिसमें इब्न मुबारक का कमेंट नकल किया गया कि रफा यदैन इब्न मसूद वाला साबित नहीं है, वो बरेलवी लोग कहते हैं कि वो इब्न मुबारक के जो पुराने स्टूडेंट हैं वो ये वाला बात नकल किया। और जब सुनन नसाई में ये हदीस आती है तो उसके रावी में इब्न मुबारक का नाम आता है, जो कि उनके बाद के स्टूडेंट थे वो ये रिवायत करते हैं, तो बोलते हैं कि उन्होंने रुजू कर दिया था। ठीक है अनस भाई, मुझे ये बताइए जरा, आपने सुनन नसाई में वो हदीस की सनद पढ़ी है, उसमें इब्न मुबारक का नाम लिखा हुआ है? ईमानदारी से बताना आप। जी अगर मैंने शायद पढ़ी है, और हाँ उसमें था शायद अब्दुल्लाह बिन मुबारक का नाम था। वैसे तो आप पूरी वो चवलें लिख के लाए हुए हैं अपने कागज के ऊपर, इब्ने कय्यम की, इब्ने तैमिया की, और जब हदीस की बारी आ रही है तो शायद कह रहे हैं मैं वेट करता हूँ, मैं आपको टाइम देता हूँ, सुन नसाई खोलें, सुन नसाई में वो हदीस निकालें और मुझे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का नाम बताएं जरा उस हदीस में। इस तरह ना पढ़ा करें, निकालें, मैं होल्ड करता हूँ, हाँ निकालें। ओके सर, ओके सर। हाँ जी बताएं, इसमें अब्दुल्लाह इब्न मुबारक है कहीं पे? जी नहीं, ये वाले सनद में तो नहीं होगा। और सनद क्या, यही सनद है ना सुन नसाई की, नसाई में एक जगह हदीस आई हुई है, ये कोई 50 जगह तो नहीं आई हुई। जी मिल गया एक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो मिर्जा का स्टूडेंट सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तर्क रफ़उल यदैन वाली हदीस पर मिर्जा जलमी की तरफ से जो एतराज़ात किए जाते हैं, बिहम्दिल्लाह ताला हमने दलाइल के साथ उसके जवाब दिए हैं, और हमारी वीडियोस देखकर सुनकर कई नौजवान
مرزا جلمی کے دھوکوں سے بچ گئے. اور آپ مرزا جلمی سے جا کے جب سوالات کرتے ہیں تو مرزا جلمی اپنی عدم علم اور اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے بونگے قسم کے جوابات دیتا ہے کہ دیکھنے والے ان کو مرزا جلمی پہ ہنسی آتی ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر مرزا جلمی یہ اعتراض کرتا ہے کہ ابن مسعود کی حدیث کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابن مبارک وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث یہ ثابت نہیں ہے. میں نے الحمدللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیا، اور غالباً میری ویڈیو کو دیکھ کر ہی ایک نوجوان نے مرزا جلمی سے سوال کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ابن مبارک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ثابت نہیں مانتے، جبکہ ابن مبارک تو خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو روایت کر رہے ہیں. سنن نسائی کے اندر وہ حدیث سند کے ساتھ موجود ہے. تو مرزا جلمی نے سرے سے انکار کر دیا اور کافی دیر تک اس پر ضد کرتا رہا کہ سنن نسائی سے نکال کر دکھائیں. کہاں لکھا ہے ابن مبارک کا نام، کہاں لکھا سنن نسائی سے؟ اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ سنن نسائی میں یہ حدیث صرف ایک ہی مرتبہ امام نسائی لے کے آئے ہیں. تو مجھے نکال کے دکھائیں سنن نسائی کے اندر کہاں ہے ابن مبارک اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اور ابن مبارک کا نام نکال کے دکھائیں. پہلے تو خود مرزا جلمی نے اس کا ریفرنس دیا کہ دیکھیں میں نکال لیتا ہوں، نکال کے کہا کہ یہ دیکھیں 1059 نمبر حدیث ہے، اس میں تو ابن مبارک کا نام ہی نہیں ہے. اب وہ نوجوان بھی کنفیوز تھا. بہرحال اس نے پھر آخر میں جا کے اس کا نمبر بتا دیا کہ 1026 نمبر بھی ہے، اور بعض نسخوں کے مطابق 1027 نمبر بھی ہے. یہ حدیث 1026 یا 27 نمبر سنن نسائی کے اندر موجود ہے، جس میں امام عبداللہ ابن مبارک وہ خود سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کر رہے ہیں. تو اب اس کا مطلب واضح صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب ابن مبارک اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اگر یہ روایت ابن مبارک کے نزدیک ثابت ہی سرے سے نہ ہوتی تو وہ ایک غیر ثابت شدہ روایت کو آگے لوگوں تک کس طرح پہنچا سکتے ہیں، اور ساتھ اس کے کہ اس روایت کا ثابت نہ ہونا بیان بھی نہیں کر رہے. امام نسائی جب اپنی سنن میں اس حدیث کو لے کے آئے، میرے پاس یہ البانی کی تحقیم کے ساتھ مقمت المعارف ریاض سے چھپا ہوا نسخہ ہے. البانی نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا. 1026 نمبر اسلام 360 جو وہابیوں کی ایپ ہے اس میں 1027 نمبر اس کا نمبر ہے. اخبرنا سوید بن نصر، امام نسائی کہتے ہیں کہ ہمیں سوید بن نصر نے یہ حدیث بیان کی، خبر دی. انبأنا عبداللہ ابن مبارک، اور سوید بن نصر جو عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے اس کی خبر دی. عن سفیان عن عاصم ابن قلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ عن عبداللہ. یعنی امام عبداللہ ابن مبارک یہ حدیث امام سفیان ثوری سے، اور سفیان ثوری عاصم بن قلیب سے، اور عاصم بن قلیب عبد الرحمن ابن اسود سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اور عبد الرحمن ابن اسود علقمہ سے، اور علقمہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی خبر دوں کہ حضور کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ قال، تو آپ نے کہا، فقام، آپ کھڑے ہوئے، فرفع یدیہ اول مرۃ، تو اول مرتبہ نماز کے شروع میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ثم لم یعد، پھر آپ نے دوبارہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے جاتے، نہ سجدے سے اٹھتے، نہ ہر تکبیر کے وقت، صرف نماز کے شروع کے وقت اول مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ خبر دے دی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے. اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم صحابی، جن کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر 3762 نمبر حدیث ہے. سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے تابعی نے پوچھا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے اس صحابی کا پتہ بتائیں تاکہ ہم ان سے دین کا علم سیکھیں جن کا طور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے، حضور کی سنت کے بالکل سب سے زیادہ قریب ہو. تو حذیفہ ابن یمان رازدار رسول رضی اللہ تعالی عنہ
बयान करते हैं कि जिसको मैं जानता हूं सहाबा में से वो अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद वो हैं कि जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी में 4999 नंबर हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खुजुल कुरान मिन अरबा, मेरे 4 सहाबा से कुरान सीखो, और पहला नाम हुजूर ने अब्दुल्ला बिन मसूद का बयान फरमाया। सही बुखारी की 5000 नंबर हदीस है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं मुझे अल्लाह की कसम है कि सहाबा जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा कुरान को जानने वाला हूं, क्योंकि मैंने 70 से ज्यादा सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुंह से सीखी हुई हैं। वो अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की नमाज की खबर दूं, और नमाज पढ़ के दिखाई, और नमाज के सिर्फ शुरू में रफ़ुल यदैन किया, बाकी पूरी नमाज में रफ़ा यदैन नहीं किया। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस सही है। नासरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया। इमाम तिरमिज़ी जब जामे तिरमिज़ी में यह हदीस लेके आए तो एक नुस्खे के मुताबिक इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन करार दिया, और दूसरे नुस्खा के अंदर लिखा कि हसनुन सहीहुन, दूसरे नुस्खा के अंदर हसनुन सहीहुन करार दिया। इमाम तिरमिज़ी भी खुद अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस को हसन सही करार देते हैं, और इस हदीस को इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने खुद बयान किया। अब मिर्जा जल्मी ये साबित करता है कि इब्ने मुबारक जो है वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस को वो साबित नहीं मानते थे। जब इब्ने मुबारक साबित ही नहीं मानते थे तो वो सुवेद बिन नसर को क्यों बता रहे हैं ये हदीस, इस हदीस की खबर क्यों दे रहे हैं, और खबर दे रहे थे तो साथ ये क्यों नहीं बताया कि ये हदीस साबित नहीं है, ये हदीस जो ना वो इसका सबूत नहीं है, साथ ये भी बताते। साथ ना बताना इस बात की दलील है कि सुवेद बिन नसर जो कि इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक के जदीद समा शागिर्द हैं, जिन्होंने बाद में अब्दुल्ला इब्न मुबारक से अहदीस को सुना, वो खुद अब्दुल्ला इब्न मुबारक से इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं, और अब्दुल्ला इब्न मुबारक के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने उनको इस हदीस की खबर दी। दरअसल मसला ये है कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक की जो जरा अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला की हदीस के हवाले से इसके मुख्तलिफ जवाबात हैं। एक जवाब तो ये कि जामे तिरमिज़ी में 256 256 नंबर हदीस के नीचे जो ये किस मौजू के हवाले से ये रफ़ा यदैन के हवाले से। अच्छा, ये कब की वीडियो है? ये आज की वीडियो है, तकरीबन 32 मिनट पहले आई है, और तकरीबन 1200 बंदों ने सुन ली है, और 345 लाइक्स हैं। तो ये हुआ ये है कि मिर्जा इंजीनियर का एक स्टूडेंट है, उसने मिर्जे से जो है ना ये यानी कि ना ये जो है सेम हदीस के बारे में पूछा है, तो मिर्जा बोलता है जी ये तो सही नहीं है, तो उसके बारे में बयान आया। अच्छा, तो वो पहले भी वो यही कहता है कि ये सही नहीं है, फलां 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 फलां, तो यही नहीं तो उस्मान भाई, मिर्जे का इतराज ये था कि इसमें जो है वो जो है ना वो जो है क्या नाम है उनका, जो है इमाम मुबारक जो है उनका सनद में जिक्र नहीं है। जी, तो ये मुफ्ती साहब बता रहे हैं ये जो इमाम मुबारक के शिगिरत से जो है ना यानी ये वाली हदीस है तो सही है, इसको अलबानी ने भी सही लिखा है। देखो कि ना तो उसने जवाब देना है, ऐसे हमारे इल्म के लिए तो इजाफा होगा, बस दिल हमारे ठंडे होंगे सुन के जी। लेकिन वो इनके छोकरे या ये मिर्जा इंजीनियर खुद ये ना कोई बाहर निकलता है, मैं अपनी मौत वो खुद ही जलील हो रहा। मैं ना इस वीडियो पे कमेंट अब जो है ना वो देख रहा था, तो माशाल्लाह बड़ी तादाद में जो है ना लोग यानी बोल रहे थे कि मिर्जा तो बढ़ गया है। क्या जी, कमेंट मेरे सामने है, तकरीबन ये 32 मिनटों में 70 कमेंट है, और कोई एक मर्ज़ई फटका भी नहीं उधर। हैं जी, माशाल्लाह बहुत खूब हैं जी। मिनी गार्ड पार्टीज
کرائنگ تو یہ تو ماشاءاللہ دیکھیں سارے جتنے بھی کمنٹ ہیں ایک مرضی نہیں انہوں نے ایک بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ مرضی آپ جو ہیں وہ یعنی کہ بالکل ہی نا لک گئے ہیں, چھپ گئے ہیں, اور انہیں گروپوں میں بول دیا انہوں مرضیوں نے کہ آپ نے جو ہے یہ والی ویڈیوز نہیں سننی, کیونکہ اگر وہ سنیں گے تو مرزے کے منہ پہ جو ہے نا لتر ماریں گے. جی یہ ہو رہا ہے. یہ تقریباً 45 منٹ پہلے ویڈیو آئی ہے, 47 منٹ پہلے آئی ہے, اور تقریباً 1250 لوگوں نے نا یعنی ان کے نا ویوز جو ہے آ چکے ہیں. تو اس کے بعد ایک اور ویڈیو جو ہے نا آئی ہے عثمان بھائی, وہ آئی ہے تقریباً 2 دن پہلے, اور اس کے کتنے ویوز ہیں, اس کے جو ہیں وہ جو ہے ویوز ہیں 18K ویوز ہیں, اور وہ اس کا یہ موضوع ہے کہ قادیانی اہل قبلہ اور کلمہ کو ہے مرزا کا نیا دعویٰ. تو اس پہ ویڈیوز آئی ہے. کیسر احمد راجہ صاحب نے نا ان کی اچھی خاصی منجی ٹھوکی تھی. ایسے ہی ہے, انہوں نے تو کہا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا تو ان کو چاہیے کہ کلٹ نہ بنو, اس کی غلط بات کو بھی دفاع نہ کرو. وہ کسی پھر انہوں نے یہ پھر باز نہیں آئے, انہوں نے پھر دفاع کیا, اور جب دفاع کیا نا انہوں نے تو اس کا علاج حل کیا ہوا, اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی تو وہ کلٹ جو ہے وہ تعویلیں کر رہا تھا قادیانیوں کے ذبیحہ کے حوالے سے. ایسے ہی ہے. اچھا عثمان بھائی, ابھی یہ ویڈیو میری نظروں سے گزری ہے کہ بریلوی اور دیوبندی میں اصولی فرق کیا ہے. یہ بھی مفتی راشد صاحب کی ہے, اور اس کے 400K ویوز ہیں. 400K ویوز. یہ ویڈیو تو 1.5 سال 2 سال پہلے یا سال پہلے کی. جی بالکل. اور یہ جو 9 دن پہلے جو ویڈیو تھی نا انہوں نے بنائی, وہ جو ہے ذاکر کھلنائک پہ, اس کے 61K ویوز ہیں. یعنی کہ لوگ اب نا سنتے ہیں ان کو. جی یہ مفتی راشد صاحب کو 61K ویوز, یعنی کہ کتنے 61,000 بندوں نے. کیا بات ہے. اور سناؤ عثمان بھائی, کوئی مرزائی موضوع پڑھیا تھا جے کل؟ نہیں کل تے آصف بھائی انہوں نے چنگی چھٹی لائی ہے. میری براڑ تے بھی آئے سن بڑے مرزائی یار. میریاں نا آئیڈیاں جڑیاں نو بار بار بلاک ہوندیاں نے, پتہ نہیں وجہ کی ہے, سمجھ نہیں. ہاں جی میں تو مصیبت لو پیا آ جائے. میرے تقریباً جڑا وے 62 بندے بیٹھے سن تے یک دم اکو واری براڑ بند ہو گئی. وہ بین ہو گئی. وہ بھی آہو دوویں آئیڈیاں بین نے. ایک آئیڈی جیڑی کھلنی ہے 12 نو تے ایک کھلنی ہے 15 نو. مینوں جتوں تک لگدا ہے نا تو او تصاویر جڑیاں نا تیرے کول جڑیاں تو لا رہا ہے ان کو چینج کر کے نا کوئی اور تصویر لگا کے کرو. ٹھیک ہو گیا. وہ تصویر کا جو ایشو ہے نا, جب ایک بار بن جائے نا تو وہ ٹک ٹاک کے الگوریتم میں آ جاتی ہے, تو وہ بار بار بھی وہ یوز ہو تو اسی طرح آپ کریں اور اسی لوکیشن یا اسی یعنی کہ پیٹرن میں ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بین جلدی ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. جی جی انشاءاللہ ضرور. پہلے تو میری اپیل جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوتی تھی, اور اب تو جو ہے اپیل بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتی کیونکہ بار بار ہو رہا ہے.
यार हम रो रहे हैं कि वो जो बरकत बीबी थी ना जिसने मिर्जा कादियानी से केले लिए थे, उसकी बेटी जो है ना वो अफान नीचे लिख रहा है, तो उसकी बेटी जो है वो पकड़ी गई है रंडीबाजी करते हुए। तो हम रो रहे हैं कि वो रंडी केले वाली वो भी बर्बाद हुई नस्ल उसकी, और आगे से उसकी औलाद भी। तो मैं मरदइयों को उस्मान भाई बोल रहा था, मैं कि जिन्नियां मर्जी रिपोर्टा मंगा लो, बढ़िया आई दियां। मिर्जा कादियानी जो था ना वो जब मरा था ना तो उसकी जो दुबर थी और हैजा भी था, तो असहाल इतने तेजी से हुए थे कि वो रैशिज नहीं जिससे कहते हैं बच्चों के रैशिज हो जाते हैं जी, तो बच्चों के तो रैशिज हो जाते हैं ना, तो मिर्जा कादियानी के तो थप्पड़ बन गए थे, इतने इतने थप्पड़ बन गए थे लगातार असहाल करके, जैसे बांदर की नहीं होती पीछे जी। तो उसका भी फर्क पता चलता है कि हाफ हाफ है। मिर्जा कादियानी की पूरी रेड हो गई, वो उसकी की पूरी रेड हो गई थी, रो रहा था बहुत ज्यादा, हाथ लगा लगा के देख के रो रहा था, हाथ लगा लगा के देख के रोता था कि मैं मरने वाला हूँ मीर साहब, मुझे वो भाई ऐसा हो गया है मीर साहब, मैंने अब्दुल हकीम पटियालवी से मुनाजरा मुबाइला किया था और उसने जो है मुझे गंदी मौत जो है वो इलाज से दिलवा दी है, और उसकी जो रंडियां हैं मिर्जा कादियानी से जो केले लेती थी, निदा ने भी सारा बताया है। और आगे उसकी जो बेटी है अफान की, जो ना अफान की वो चाची लगती है। वालेकुम सलाम। नहीं, आपका मतलब ये है कि ये लाश ने कार्रवाई भी डाल दी और मौत भी दे दी? ये लाश ने ज्यादती कर दी। इसको बोलते हैं मुंह मांगी मौत। कादियानियों कादियानियों ने ना मिर्जा कादियानी को खुद मारा है, वो कभी भी ना मरता, इन्होंने अपने हाथों से मारा है, वो कभी भी ना मरता। अगर वो मरने की हालत में ना था ना जब, तो टटियों से वो दुबर लाल थी, तो उसको इनको चाहिए था गोबर में दबाते, उसको सोटे मारते गोबर में दबाते, ताकि ताकि कुछ देर बाद वो तरोताज़ा होके बाहर निकल के भाग जाता है। यार नहीं वो उस्मान तो भाई, कुलिया जो है ना उस्मान भाई, वो तो कुलिया खाली वो गिलहरियों के लिए, इंसानों के लिए थोड़ा ही है यार, क्या करते हैं। नहीं उस्मान भाई, जैसे मिर्जे का ये बात जो आपने की है ना, बड़ी पते की है, वैलिड, और आपका जो है ना पॉइंट भी बहुत वैलिड है। वो क्यों, उसकी वजह क्या है कि मिर्जा कादियानी जो है वो तो खुद को बोलता था मादाल्लाह मैं तो खुदा का बेटा हूँ, खुदा के पानी से हुआ है जी। इसका मतलब है उसने मरना मुरना कोई नहीं था, इन मर्दइयों ने इजलाज से यार मिल के अपना ना मारा कासिम उसको। भाई, जी, ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੁਲੀਆ ਵਾਲਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। हाँ जी बिल्कुल, ਗਲੈਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ, जी जी ਗਲੈਰੀ बिल्कुल। ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ। उधर ना अबू हसन भाई ਤੇ मुझे ਆਪ बड़ी ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ जबरदस्त ਮੈਂ मिसाल याद ਗਿਰਮੇ आई है। ਖਾਕੀ ਆ ਮੈਂ। अबू हसन भाई ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਈ। अबू हसन भाई इधर मुझे बड़ी गुड होया, गुड जबरदस्त होया। मिसाल याद आई है, वो जरा बयान करने दे, सारे भाई सुने मजा आएगा। जी, एक सादा सा बंदा था, तो वो ना इधर से ही कहीं से मैंने सुनी थी, तो नहीं उधर सही नहीं है जुड़ा हुआ है। ये तो उससे पूछता तू कहाँ की साइड से जान निकालता है, तो उसने कहा कि मैं पाँव की तरफ से जान निकालता हूँ ना। तो जब उसका टाइम आया ना, तो जनाब वो पाँव की तरफ से जान निकालने लगा, तो वो जनाब पाँव थे वो आंधी की तरफ, वो सराहने की तरफ ले गया, ऐसे ही कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। तो उसके जो है ना बच्चों ने देखा, अब्बा पागल हो गया, तो उन्होंने उसे पकड़ के ना बांध दिया। तो वो जान जब निकाल के आधी ले गया ना, फरिश्ता आधे तक गया, तो कहता है मैं मरता नहीं था, मुझे अपनों ने मरवाया। तो वो साहब मरदइयों के मिर्जा कादियानी का, वो भी मरता नहीं था, अगर इसका सर गोबर में दबाते तो इन मरदइयों ने उसे मरवाया। पता है, बात यही है। ऊपर केस होना चाहिए मेरे ख्याल से वो। अच्छा मुझे याद आ गया, आपने लतीफ़ा सुनाया कि मैं भी सुनाता हूँ। जब मिर्जा कादियानी मरा था ना, तो हकीम नूरुद्दीन ने उसको ना जो चिट्टी दाढ़ी होती है, वो नकली चिट्टी दाढ़ी इसके लगा के साथ दफन किया था। ये बात
अच्छा जी हाँ जी, नकली दाढ़ी बनवा के मिर्जा कादियानी के मुंह पे लगा के उसको दफन किया गया। और फिर बाद में हकीम नूरुद्दीन से और बाकी मरज़इयों से पूछा कि भाई ये काम तुमने क्या किया। वो कहता है कि जब कब्र में जाएगा ना, कब्र में जाएगा तो सवाल होंगे, ठीक है, तो वो जवाब जो नहीं दे पाएगा तो इन्ना तो कह सकेगा ना कि मैं चिट्टी दाढ़ी रखी, मैं झूठ बोलना। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹ ਪੈਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਬਰੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਬਤ ਹੈ? ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। हाँ जी हाँ जी। आज ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ। ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਇਹ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਚੱਟ ਕੇ ਸੱਤ ਛੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਬਸ਼ੀਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲੇ ਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਦਾਨਾ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਦਾ ਨਾ ਬਸ ਐਂਡ ਹੈ ਜੀ। तो फिर ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬਦਲੇ ਲਏ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਦੇ। ਐਸਾ ਗੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਟ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਈ ਜੀ 100 बार गड्डियों का हिसाब लगाए। आवाज ठीक हो गई है मेरी? नहीं भाई जी उंज दी उंज ही आवाज आ रही है? हाँ जी माड़ी माड़ी आ रही है। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ। ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। इब्राहिम भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक। आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं एक लतीफ़ा सुना दूँ इनको, है गंदा सही है। मिर्ज़ा कादियानी के बारे में सारे सूटेबल है। वो ये लाश ने एक बार जनाब वो उसने जब कहा ना कि मेरे निहानी ताल्लुकात हैं, मिर्ज़ा कादियानी ने कहा, तो ये लाश को चढ़ गया गुस्सा, तो उसने गोली खा ली। तो उसने जनाब मिर्ज़ा कादियानी को कर दिया बेहोश। तो अब तो वो हाँ इजलास जो था इजलास जो है ना उसका काम बैठे ना, उसने क्या किया, उसने दो ईंटें ले ली, 2 ईंटें लेके उसमें रगड़ना शुरू कर दिया। तो उतनी देर में मिर्ज़ा कादियानी को होश आ गई। उसने सब खापड़ डाल दी, कहता वो सारे लम्बे बैजो बेहोश हो जाओ, नकली ना बेहोश हो जाओ, दिखा कर यार। शाद भाई खलो जो। हाँ जी शाद भाई खलो जो। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਲਏ ਵਿਚਕਾਰ। अच्छा ये नीचे कोई लिख रहा है कि मुसलमानों के पास दीन नहीं, मुसलमानों के पास लाम नून है। ये क्या नीचे लिख रहा है यार? और ये भाई ये हमने मिर्ज़ाइयों के लिए रखा हुआ स्पेशल। यार इब्राहिम भाई से इब्राहिम भाई हैं, इनसे करवा लेते हैं फैसला। इब्राहिम भाई बात हो रही थी मिर्ज़ा कादियानी की मौत के बारे में। मैंने ये दावा किया है कि जमात कादियानिया के ऊपर केस होना चाहिए। इन्होंने मिर्ज़ा कादियानी अपने हाथों से मारा है। वो ऐसे कि जब मिर्ज़ा कादियानी को इसहाल हुए थे और रैशेज़ हो गए थे पूरे की पूरे पीछे, तो मर्ज़ुल वफ़ात में मौत में था, बस मरने के करीब ही था, तो इनको चाहिए था कि गोबर में दबा देते।
और सोटे मारते ताकि थोड़ी देर बाद वो ताज़ा दम होके भाग जाता, निकल जाता उससे। तो आप क्या कहते हैं, इनके ऊपर केस होना चाहिए कि नहीं? ये मिर्जा साहब की आवाज मुझे बड़ी कट कट के आ रही है। आपको मेरी आवाज नहीं, वो शाद भाई की जी, आवाज जी। ऐसी है, वो अच्छा, ना अच्छा, शाद सही। भाई की आवाज ऐसे है, मेरी सही है। ठीक हो गया। अच्छा उस्मान भाई, इन पे केस ये क्या सोच के केस करवाएंगे आप अपने ऊपर? हम तो चलो करवा देंगे, केस करवा देंगे, ये क्या कहेंगे? वो ऐसे ना कि ये मिर्जा कादियानी ने कहा है ना, कासम भाई दसो तो उसी दसो। भाई जी वो मिर्जा कादियानी ने आप क्या सी कि एक गिलहरी ले, उसके उसके सर में ना कोई ना सोटा मारे, तो जब वो जो गिलहरी मर जाए ना तो उसको गोबर में ना वो दबा दे आप, तो उससे ये होगा कि वो ना जिंदा हो के भाग जाएगी। अब हमारा मुद्दा ये है कि जब मिर्जा ने ये फार्मूला उनको मिर्जाइयों को जो है मुकम्मल फार्मूला ना बता दिया था, तो फिर मिर्जाइयों ने मिर्जे के साथ यही जो है फार्मूला क्या क्यों नहीं लगाया? हमारा सवाल ये है। ओहो, इन्होंने इस वक्त मिर्जे को पढ़ा नहीं था। अगर पढ़ा होता ना तो मिर्जे को फिर टट्टी खाने नहीं बल्कि गोबर खाने मारते। लो जी नवा अच्छा फार्मूला आ आप गया साहब जी। एक और भी ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ ਲੱਭਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਿੰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। मैंने ना अच्छा तुसी इब्राहिम भाई जी 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 करें बात। मैं कह रहा था, आपने वो खबर सुनी है कि कनाडा में इनकी जमात को जलसे की इजाजत ही नहीं मिली? नहीं मुझे नहीं मालूम। अच्छा ओहो, कनाडा वालों ने इनको कोई इजाजत दी ना जलसे की, सालाना जलसे की? अब इनको आहिस्ता आहिस्ता ना तो जर्मनी में इजाज़त मिलनी है और ना इनको इंग्लैंड में कहीं भी अब इनको इजाज़त नहीं मिलनी। आहिस्ता आहिस्ता ये अब इनका जो गेम है ना वो अब वाइंड अप हो रही है, क्योंकि मसला था असल चंदे का। अब वो चाहते थे कि ये जो चंदा है ना, जो ये करोड़ों रुपए एक चंदा इकट्ठा होना है, तो ये सारे का सारा चंदा पाकिस्तान में रहेगा तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर होगी। तो उन्होंने सोचा कि ये क्यों ना इनको यहाँ से निकालें पाकिस्तान से, वो निकाल के ले गए इनको वहाँ पे इंग्लैंड में ले गए। अब जब चंदा ही नहीं मिलना, लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया हुआ है, बहुत सारे कादियानियों ने चंदा देना बंद कर दिया हुआ है, तो वो अब उन्होंने अब इनका इस कल्ट से अब जान छुड़वानी है उन्होंने। नहीं उनको पता चल गया कि हम ना, उनको पता चल गया कि हम इनको बेनिफिट्स देते हैं और जो बेनिफिट्स इनको मिलता है ना उसमें से इनकी जमात खा रही है, फिक्स चंदा खा रही है, तो वो सारा का सारा ना हो जा रहा है, तो इस वजह से ना इनके ऊपर थोड़ा सी सख्ती है। अच्छा इब्राहिम भाई, उस्मान भाई जी जी मैं ये कह रहा था कि जर्मनी में ना, जर्मन में ना कुछ डॉक्टर से मेरी हुई है बात, तो उनको मैंने मिर्जा कादियानी की 2-3 तहरीर जो है ना वो सुनाई हैं। उनमें से एक तहरीर है कि एक अबतर सांप ऐसा है कि अगर हामला औरत उसको देख ले तो उसका हमल गिर जाता है। तो उन्होंने ये मुतालबा किया कि भाई हम मुंह मांगी कीमत देंगे, वो अबतर सांप कादियानी ढूंढ दें हमें। उन्होंने इश्तिहार भी शाया करवाए हैं कि वो अबतर सांप ढूंढते कि जो हमें अबॉर्शन का हमें करना पड़ता है, अबॉर्शन होते हैं ना, तो वो हमें करना पड़ता है, तो उस झंझट से हमें निजात मिल जाएगी। जैसे हम उसको रूम में लेके आएंगे तो अबतर सांप उसको दिखा के ना उसका हमल गिरा दिया करें, तो कादियानी जो है वो ढूंढ के दें ऐसा सांप। वो जो सांप है वो सर्जन भी है साथ है? पता नहीं जी क्या है उसमें, वो बस कहते हैं अच्छा औरत को उस्मान भाई, ये आपको पता है ये सांप किसको नजर आया और किसका हमल गिरा? नहीं मालूम नहीं है। मिर्जा कादियानी का, वो भी हमला हुआ था ना। हाँ जी मैं कह रहे आप साहब मिर्जा इंजीनियर का नाम ना ले